बारे में जब भी कोई पूछे तो मेरी पहचान बता देना। बाद में कोई पूछे कि वो डीजे वाला कौन था तो छाती ठोंक के मेरा नाम बता देना। डीजे बीएम रिमिक्स 7 मई से। लोग हमको प्यार से आकाश म्यूजिक प्रेजेंट कहते हैं। আর দাস মিউজিক প্রেজেন্ট যখন আসছে রাস্তা তো ছাড়তে হবে। আর দাস মিউজিক প্রেজেন্ট নিমতৌড়ি থেকে। ডিজে বিএম রিমিক্স। আর দাস মিউজিক প্রেজেন্ট নিমতৌড়ি থেকে।